नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 21 तारिख शनिवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नाही। ओडिशा रे झड़ वर्षा सतर्कता। बंगोपसागर रे सृष्टि होची लघुचाप। ओडिशा रे पुणी बदलिबो पाणीपाग। आसंता 48 घंटा मध्यरे बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबाकु जाउची। एहार प्रभाव रे फेब्रुआरी 23 एवं 24 तारिख रे राज्यर अनेक जिल्ला रे प्रबल झड़ वर्षा हेबार संभावना रहिछि। भारतीय पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर उपरे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि, जहाँ लघुचाप रे परिणत हेबो। 23 फेब्रुआरी रे बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, कटक, पुरी एवं खोर्धा भली 15टी जिल्ला रे बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। एही समय रे पवनर बेग 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो। पाणीपाग विभाग पक्षरु मालकानगिरी और कोरापुट भली दक्षिण ओडिशार जिल्लागुड़ी को मध्य सतर्क करा जायछि। 24 तारिख रे मयूरभंज एवं खोर्धार किछि स्थान रे समान स्थिति जारी रहिबो। चाषी माननकु सेमानक फसल सुरक्षित रखिबाकू परामर्श दिया जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज पई मोट 7टी जिल्ला रे प्रबल शीत एवं 23टी जिल्ला रे हालुका शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज पई केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउ जिल्ला गुडी करे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिल्ला गुडी करे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित राज्य रे केबे ठारू ताती बढ़िबो एवं सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप को नहीं पाणीपाग विभाग कौन सूचना देछि एवं एहार प्रभाव किभली रहिबो ताकु नहीं पाणीपाग विभाग कौन कहिछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा रे लघुचाप संकट। 23 तारिख रु झड़ वर्षा सह 15टी जिल्ला को येलो वार्निंग। राज्य रे पुणी बदलिबाकू जाउची पाणीपागर मिजाज। विषुबीय भारत महासागर और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होईची, जहाँ आसंता 48 घंटा मध्यरे एक लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो। एही लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबा सह ओडिशा रे वर्षा परिमाण वृद्धि करिबो। एहार प्रभाव रे आसंता 23 तारिख रु राज्यर अनेक स्थान रे बिजुली और घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पई सबु केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ जिल्ला रे हालुका शीत एवं केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा आज पई जेउ 7टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 7टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 7टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट जिल्ला, जेउठी तापमात्रा रहिबो 15 डिग्री सेल्सियस। एहा परे नवरंगपुर जिल्ला रे 15 डिग्री, रायगड़ा जिल्ला रे मध्य 15 डिग्री एवं एहा परे कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 13 डिग्री सेल्सियस बा एठारे प्रबल शीत हेबो। एहा परे ढेंकानाल जिल्ला रे 15 डिग्री, झारसुगुड़ा जिल्ला रे 14 डिग्री,
ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ଠାରେ ମଧ୍ୟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 23ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଠାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଦିନର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।